Patni senamjak tongkhor kising mani senamai khorok chini buri rok kaham manmari lam senamka. Shalgrahang kune Rishomuk blog ni Shenparane khas hotonmung buri rok nuti kaisa kokthum naibedi. भारत बांग्लादेश आरि नांजाक सालग्रा हांखनि रिसमक ब्लकनि कृष्णनगर गामि पन्चायत खबजाक सेनपारा जराकाशो अरनि खरकचिनि ब्रिरक नुखुंनि सामुगो सिमिनो कबुलजाक तंमानि मन्त्रि बखनि बुकाल फर लोकाल कबक मुंनो याचागै ताइ बाइथनि मुचुमा फान्ताइ सामु क्राकनो बथमा सनामै बरक ताबक मानमारि गोनां तांक्राक ओंगै बाजाखा नैसासिबा बिसो नेर एनएफसी बुरि बदल संसावै त्रिपुरा तांचामं मिशननि चुबा चुबाय बेंकनि सिमि खक्सा रासाय रां लागायनावै बरकनि लाम हिमुं चेंखा पुइलाव चिकन के चेंजाक ओ या प्रिताबक जयावै आजमुंनि कायसा मानमारि गोनां तांबतांगो सलायजाखा हनै त्रिपुरा कामि तांचामं मिशननि तांफां प्रसेनजित मजुमदार शाखा দিদিরা 2025 ট্রেনিং পেয়েছিল আমরা টিআরএম এর সহায়তা ট্রেনিং করেছি ট্রেনিং এর পরে দিদিরা লোন নিয়েছে এসএসজি হয়ে লোন নেওয়ার পরে দিদিরা কাজ শুরু করেছে কাজ শুরু করে এখন মোটামুটি আপনারা তারা 20 থেকে 25,000 টাকা মান্থলি এভারেজ তারা ইনকাম জেনারেট করছে खरकचिनि ओ बतल पात बाय तंखनि किसिं दाल बिदाल नाथतक मानै खुनैसना मितंगो शॉपिंग बैग ब्री रकनि हैंड बैग टिफिन बैग नन ओवन बैग रि तनिजाकनि बैग गांति तनिजाकनि बॉक्स फाइल कबानो खबै ताइबो दाल बिदाल याक रबाय ताबक बरकनि याक बाय स्नाम जागै तंगो जतो मानैयो नाथतक बुमल ताइ काहाम दालनि मारि तंगो तंखनि किसिं ओ मानैनि हातिउबो नांमा तंगो ताइ अबनि सिमि आजि मुंबो काहाम नो ओंगै तंगो हनै बदलनि आदं जुगसं साका আমরা সবাই এনএফসি সদস্য আমার 2025-এ এই জুট ব্যাগের ফাইল কভারের প্রশিক্ষণ নিয়েছি টিআরএলএম থেকে নিয়ে আমরা সবাই এই কাজটা শুরু করেছি এতে আমরা আমাদের মানে সরকার যে আমাদেরকে উপকার করেছে এটা আমরা অনেক উপকার পেয়েছি এবং অনেক ধন্যবাদ জানাই ওদেরকে टीआरएलएम की सहायता से हमको मिला और हमारी ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट में और ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में हम सेल करते हैं ओ मानमारि खरकचिनि ब्रिरकनि सिमिया फेबा अबो आरि नांजा खुंसा कामिनि बाइथां पुइतुनि कथमा सेपसाप फरमुंताइ कतर मुचमा फानतंखे चिकन याप्रिबो कतर मानमारिनि लाम फुनुगै मानो आबुनि कथां फुनुक मारिनो ओंगै बासाखा सेनपारानि ओ बाइथां सुगजाक ब्रिरक गुबुन ब्रिरकनबो बाइथां सुगजाक ननि लाम फुनुगै दङ रिसममुखनि सिमि अर्णब चक्रवर्तीनि कक्थुम दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।